Good morning, church. Amen. It's so good to be in the house of the Lord again. Amen. Lain ra gyud ng Sundays than the other days. So first, no, pasalamat dahil ko sa Ginoo ba kay inko Lord magpasalamat jud ko sa imo ugma kay throughout the week mura gibagyo gyud mig sipon, obo, kalintura, kami jud tanan. Pati among baby giamo na gidagan sa ospital kay gipa-check na namo kay sige siya ubo ba dili mo undang. Inko Lord kana unsa man gyud ni Lord ha niya. Inko every time gamiton ko sa Ginoo naa man joy magpatunga. Inko Lord greater is he that is in me nga naa kasakwa than he that is in the world. Di ba tama mga Kristohano no? Ingo ko ka Pastor Love kaya lagi nako ni by the grace of God. So to God be the glory. Giayo pud mi niyang tanan. Karong Sunday, giayo mi niya, akong anak, akong bana, akong apo, pati ako, inko Lord, grabe ang buhat sa kaaway, pero mas grabe ka, kay muayo gyud ka. So, mo fulfill gyud ang Ginoo sa atong mga pag-ampo, no? Once we pray intentionally. Kung Lord, ayuhon gyud ka sa Ginoo. Amen ba? Sige, kuyita imo katapat, na God is good all the time. Amen. O nalipay ko nga naa ka karon. Oh, di ba? Nag-smile tang tanan. Amen. So, this morning, good morning church, good morning people online, nga nasa atong online karon no. So, thankful kay ko sa akong small group sa gawas kay naga-follow sa atong sermon series. So, thank you kaayo kay ang atong small group, no, atong care group, atong accountability group, not only nga nag-grow kita personal, but nag-grow pod sila online. So, mo na itong ginapasalamatan, as long as we believe God, as long as we share the Word of God, no one left behind. Amen ba? Wala, joy mabilin, we will grow together. Amen. Amen. Kung hitay mong kakatapat, we will grow together. Walang iwanan. Amen? Amen. So, this morning, transform character. So, ang topic na to karon is transform character. Live the way Jesus lived. And last Sunday, so atong nahibalaan last Sunday kay transform mind, believe what Jesus believed. Di ba? So this is a series na to karon nga month. Sa more on believe, more on character, more attitudes, more on mind, so that we will grow together. So dili pwede ikaw lang ang mo grow, imong katapa dili mo grow. Kitang tanan mo grow gyud ta nga kauban. Amen ba? Amen. Shall we all stand in reading of the Word of God? Labang may Bible dara. Open your Bible in the book of 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. Kana lang ato ang text. So ato siyang basahon nga dungan. Sige, kung wala mo'y Bible, naadri sa tubangan. Sige, let us read together. For God called you to do good, even it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example, and you must follow in His steps. He never sinned nor ever deceived anyone. He did not retaliate when He was insulted, nor threaten revenge when He suffered. He left His case in the hands of God, who always judges fairly. May the good Lord bless the reading of His word. So mag-ampo ta, duko na tutong ulo. Let us pray. Father God in heaven, we come you today with humble hearts, Lord, seeking your presence and guidance. As we embark in this journey of transformed character and living the way Jesus lived, we recognize that true transformation comes from you alone. And we invite your Holy Spirit to be with us, open our hearts, open our minds to receive your truth. Lord, as we dive into the message of transformed character today, may our hearts be receptive and may your truth take root within us. May your words give us impact to our lives, causing transformation as well in our communities and beyond. Bless your servant today as you speak your words. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, magalingkod ta. Let's go back to our text. 1 Peter chapter 2, 21 to 23. It says, for God called you to do. Gitawag ba ta sa Ginoo aron magbinuang? Wala no. Gitawag ta sa Ginoo aron maghimo tag maayo. Say amen. Amen. And even it means suffering, biski pag nagkalisod ta, di ba? Biski pag gibugno ta sa ato ang kaaway sa mga problema,
Unsay gusto ni Jesus sa toa na atong i-follow gihapon ang iyang example. Amen ba? He never sinned nor deceived anyone. He did not retaliate. Wala gyud siya nakigsumpaki. No, so katong napa siya sa kalibutan, gibiay-biay, giinsulto, gihapak, gibuli, tanan na klase nga imong makita sa Passion of Christ na atanan kay Jesus. But yet Jesus, no, wala gyud siya nag-insulto balik sa mga tao. Wala pud siya nag-revenge. Bantay lang gyud mo pag maabot ko sa langit, paulanan ta mo kalayo. Wala, no? Because Jesus loves us. Gihigugma ta sa Dios. Gikan pa sa sinugdanan ug hantod karon. Tama ba? Gihigugma ta sa Dios, gikan pa sa sinugdanan ug hantod karon. That's why Jesus' ultimate example we should follow. Wala na tay lain i-follow pa nga example. It's only Jesus. Amen ba? Dili pwede si Satanas atong i-follow. Kay maimperno tang tanan. Ang Dios lang yun ang atong i-follow. And that is through Jesus Christ. Amen ba? Even sa atong suffering and mistreated, lain ang gina-insulto ta, still i-follow nato si Jesus. Lisoda ni Lord Oy. May kaingon ka ba? Lisod, maka-insultohon no niya. Ang nag-insulto pa dyan, best friend ni mo, unsa imong buhaton. Makaingon lang ka, Lord, ikaw na lang dyan mag-bless ani. Or managba ba ka? Pariha ba yata, Kristohanon, nga naging ani ko ni mo. As long as we have Christ in our hearts, tagaan ta sa ginog humbleness and humility. Amen? Based in 1 Peter chapter 2, Apostle Peter highlights 3 characteristics of Jesus Christ. Number 1 is sinlessness. Wala joy sala si Jesus from birth, hanto nibalik siya sa langit. Jesus committed no sin and there was no deceit in his mouth. Amen ba? Wala dyo'y pagbugal-bugal, wala dyo'y pag-insulto, wala'y nigawas nga bastos sa iyang baba. Purely Word of God. Amen ba? As Jesus followers, kisa ingong followers na ni Jesus, say amen. Amen. As Jesus followers, we are called to walk in righteousness sa pagamatarong and truth. Avoid sin and dishonesty. Kaya nga naman, once naglakaw ka liha atubangan sa Dios, gibit-bit pag yun nimo ang sala sa imong kamot, di yun ta kaabot sa finish line, mga igsoon. Amen ba? I-follow nato kung unsay character ni Jesus. Manang transform character. Our character is not kanang instant. It is a lifelong journey. Kabalo ba mo nga atong batasan, dili ma-change pagkaugma. Kanang nanigarilyo dara, dili na mabago pagkaugma. Honestly, that is a process na and it's only the Lord can change our vices. Amen ba? The same thing sa atong transformation. It is a lifelong journey. As we draw near to God, it change atong character. Amen ba? That's why mingon ta, live the way Jesus lived. Not only we know Jesus, not only we accept Jesus, but also we live like Jesus. Amen ba? Mo lang kayo ko ba, Lord, ngano yung ani man ang imong message? It's because we are now in the deep sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Dili na ta baby. Kuhita imong katapat, dili na ta baby. Nag-journey tag ADID, nag-journey na tag SOAP, nag-journey na tag AG or accountability or care group. We are not baby anymore. Nag-deep na ta sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Pero kung bitbito na to ang sala, mubalik yung ka sa imong pagkabata. Mubalik yung ka sa imong pagka-childish nga batasan. Pero kung bit-bit nimo ang Dios o ang pulong sa Dios, mulalom imong pagsalig diya sa Ginoo. Amen ba? Biski pagpagyuhon ka, dili gyud ka mapaling. Kay nga naman, naa ang Dios o ang pulong sa Dios nagauban kanimo. Second is gentle response. Jesus responds to the people katong nana siya sa cross. Katong niyanan mga people, kung anak ka sa Diyos, in Matthew chapter 27, verse 39 to 40, if you are the Son of God, save yourself, come down from the cross. Katong mga tao, gani na sa baba sa cross. Pero si Jesus, unsa iyang giingon, Lord, forgive them, for they not know what they are doing.
in reflect sa ato ang character. Maka-gentle response ka na ako isa ka, ka AG International. Yung testimony, siya, giduro-duro daw siya, ikaw, maldita jud kay ka, pero kauban niya sa trabaho maldita jud kay ka, syempre siya nga ka lang, nakot, gani siya, ngani, di ko, syempre Kristohanon siya, nagduro dili Kristohanon, unsay buhaton sa Kristohanon. Naghilak lang yung taon siya. Lord, unsam di akong salaan niya. Nga man iya akong giduro-duro. Sakit yun kayo, di ba? As human as we are, masakitan ta, ay nags-robot ka. Dili ba ka robot gihimo sa Ginoo, no? Kasing-kasing nga humok nga gihatag sa Ginoo, og dili kasing-kasing nga bato. Pero ang iyang gihimo, nag-pray lang siya, Lord, unsam rin nahitabuan niya. Iyang gi-pray. Siya sister na unsa dayon ka, dili, malkonjo kay ka. In the long run, pa siya na, pasalamat siya sa Ginoo kay ni duol ra pud balik sa iya og nagpaampo. Og iyang giingon, kabalo ba ka? Katong giduro-duro ta ka, nahitabo sa kuha. Kanang nagsakit daw siya, wa siya kasabot sa iyang gibati, og giingnan siya sa Ginoo, balik sa imong giduro-duro kay ampuan ka. Therefore, akong realization, once anak ka sa Dios og naay mog insulto sa imuha, God will take revenge. Ayaw na mo pag-revenge, bantay lang yung ka, moagi ka sa mong kanto, blakingan, magyunta ka ba? Dili pwedeng ana. It's only the Lord will take revenge sa ato adi ay. So ni Ana to akong ka-AJ, pasalamat yun ko sa Ginoo ba. From that time na nahitabo to, close friend na sila. Kay AJ na niya, na-share na niya ang pulong sa Ginoo. Ko amazing yun kay ka Lord ba. Sometimes mahimo ang gilog ing ana nga sitwasyon, no? Tistingan ka kung Kristohanon ba ka, genuine ba ka or authentic ba ka or synthetic, no? Kristohanon nga synthetic, patay, pero Kristohanon nga authentic or genuine, mubarug ka biskin taliwala sa problema. Amen ba? Say amen. Amen. Ayog tulog-tulog dara. Next, trust in God's justice. Every time, no? When Jesus entrusted himself to God, ana siya, Lord, grabe na gid mga tao nga pag sa kuha ba, grabe na gid pagbuli sa kuha. Diba niya na siya, Lord, I commit my spirit. Niya na si Jesus. Wag yun siya ningon, Lord, paulan ni nagkalayo ba kay di na gyud makaya na ilang gimo sa kuha. Gitrust ni Lord ni Jesus ang iyang sitwasyon diha sa Ginoo. The same thing we are. We are to live as Jesus lived, demonstrating His character. I-demonstrate na to iyang character, responding in a way that reflects His love. Brother, sister, kay nahigugma ko sa imo i-treat gihapon ta ka nicely. Amen? Atong character, naagyutay character nga musukwahi. Musukwahi yun atong character. Pero ang transformed character is a daily surrender to God. Amen ba? Dili yung ka matransform, sister. Kung dili ka adlaw-adlaw mo duol diha sa Ginoo, magbasa sa pulang sa Ginoo, magampo diha sa Ginoo, mag-journal diha sa Ginoo, mag-soap diha sa Ginoo, ug mag-attend og fellowship, prayer, and fasting. Diha ta mo grow. Amen ba? Diha ta mo grow. Kaning tulo ka example ni Jesus, atong tan-awon ang response sa tua. Principles that can guide believers in living like Jesus. Kita na ni, ganina si Jesus, karon kita. So, in 1 Peter chapter 2, 21-23, unsa man ang atong guide to live like Jesus? Number 1, emulate Jesus Christ. Example, emulate means to follow. Means to live a life that mirror Christ. Magpuyo ka nga ang imong salaminan nimo si Jesus. 1 John 2:6 nayon siya, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sa Bisaya, ang nag-ingon nga siya naana sa Dios. Kinsay naana sa Dios? Say amen. Ang Dios na sa imo, say amen. Og naapod ka sa Dios, say amen. Amen. Unsay sunod, kinahanglan magkinabuhi ka sama kang Kristo. Voluntary ba siya or command? It's a command. Dili siya voluntary. Lord, na ko sa imuha, nito na ko sa imuha, pero dili ko mga lagad sa imuha. Dili pwede. Once na ka sa Ginoo, magkinabuhi jud ka nga kauban si Kristo. Ayaw ka hadlok, church. Kay as long as we have Christ, kauban jud ta ni Kristo.
Amen ba? Lisod kayo ang journey sa Christian life. Pero kauban na to ang Ginoo, walay lisod. Unsay gingon siyang polong? Nothing is impossible with God. Walay imposible diya sa Dios. This verse emphasize that true believers, kita tanan anak sa Dios, no? Not only profess, dili ta lang ingon nga nituo ka sa Dios, kundili we must strive maning kamuta to live in a manner that reflects His character. Dili pwede nga Kristohanon ka sa baba lang, pero imong action dili Kristohanon. Mabasa ba ya ang Kristohanon sa action? Correct? Miski pag di ka mo ingon nga Kristohanon ka, pero imong baba sigig pamalikas, madunggan sa imong silingan, moingon jud nagdili na Kristohanon, parihara na nato. When we live like Jesus lived, ma-transform ta hinay-hinay. Ingno nato, Lord, i-transform jud ko kay dili jud nako ni kaya. Lord, i-transform ko and it follows change. Gusto ka ma-transform? Magbago sa ka. And ang bago is intentional. Intentional ka magbago aron mo transform ka. When God transform us, ikaw pod maningkamot nga magpuyo nga kauban siya. Para ang working together ni Jesus ug ikaw, impact nga mabag-o ka totally atubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. Bisking naata sa atong panimalay, naata sa trabahoan, naata sa eskwelahan, maningkamot ta, Lord. Lord, bantayi jud ko, Lord, nga di jud ko makasala. Ingon pa ni David, Lord, no? Nga bantayan jud ko nimo, Lord, aron dili ako makasala kanimo. Anak man ta sa Dios. Amen ba? We should live a life, no, nga sama ni Jesus aron mo reflect iyang character. And it serves as a reminder that our lives should mirror Christ's love, humility, obedience, and selfless service to others. Kaning selfless ba? Lisod kaayo, no? Kanang kung unsay nasa imo, it's because nahigugma ka sa imong kauban, ka sister, ka brother, imong mahatag. Nakatry mo, ana? Ang may, wala jud ko'y kwarta ba? Kabalo ka nga na kay kwarta nga imong gitago-taguan. Og imo siyang nahatag, kay imo siyang gihigugma. That's kind of love nga digi ka mayon nga oy kuanihan ani balos ha. That is unconditional love. Gikan jud na sa Ginoo nga gugma. Og be thankful to that kay gi-cultivate ang imo, gi-cultivate nimo ang unconditional love nga naa sa imong kasing-kasing nga gikan jud na sa Dios nga gugma. Following Jesus' example should be the foundation of how we live and interact with the world. Amen. Kita Kristohanon ta, nagpuyo ta sa kalibutan, no? Pero this kalibutan is not our world because our citizenship is in heaven. Amen ba? Ayaw paningkamot din sa kalibutan nga, diri na lang jud ka, ug wala na kay sunod. Our citizenship is in heaven, naghulat sa tuwa. No? Kaning kalibutan, testing, trial sa kinabuhi. Kung mula hutay bata. Kinsay lahutay group diha, say amen. Amen. Kita tanan, mula hutay group ta, we are an overcomers. Magkita tang tanan pag mubalik si Jesus. Number 1, how to emulate Jesus' example. Number 1, seek personal relationship with God. Ang atong personal relationship nato sa Ginoo di nato pwede dalaon atong katapad. It's between you and the Lord. Kung mag-ampo ka kadlawon, buntag udto, it's that your personal communication diya sa Ginoo. Second, study and meditate the word of God. Dili pwede ang prayer ug ang word ma-separate, di ba? Katong last nga message, dili pwede ang eroplano isa lay pako, naa jud isa punay pako para duha gyud na mulupad. Diba? The same thing sa prayer and the word. When you pray, you read the word. When you read the word, you pray. That is study and meditate the word of God. Third, love unconditionally. Ang gugma sa Dios, wala joy condition. Gihigugma ta ka, naa kay ibalo sa kwa. Wala. Ang gusto lang sa Dios, no, higugmaon nato ang uban sama sa paghigugma ni Jesus. Fourth, be a witness for Jesus. Say amen. Kitsay na ay small group diha. Say amen. Amen. Kitang tanan na atay small group. Kana nga small group atong i-care mo ng care group. Oh, di ba? And then we are accountable sa usa.
Amen. Tapos rely on the Holy Spirit for guidance. Everything, our character, dili ma-change, pero ma-change lang siya kung atong ihatag diha sa atong buhi nga Dios. Nga kauban ang Espiritu Santo. Number two, respond with grace and patience. Guide to believers in living like Jesus. Lisod kayo ang patience, no? Lisod po ang kanaganing lisod ni Lord. Oy, kanang na-hurt man ko sa iya, ha? Kristohanon man siya, Lord. Kristohanon ko nganong nabangga man mi. Kanang ingana ganing a feeling. Ihatag lang na sa Ginoo. Amen. Respond with grace and patience, meaning we are to entrust ourselves to God. Lord, ang akong kabugaton sa akong kasing-kasing, sa sitwasyon nga na ako gyud ihatag sa imo, Lord. No? Justice and response with forgiveness, love, and spirit of humility. Ephesians 4:2, be completely humble. Always gyud ta magpaubos, kay ang magpaubos, ipataas. O katong nagpataas, ipaubos. Mamili ka, sa taas ka o sa ubos? Sa ubos, kay ipataas ka sa Dios. Kung nana ka sa taas, ipaubos jud ka sa Dios. Kanang pride nga sa imong kasing-kasing, ipaubos jud na sa Dios. Pero kanang humbleness sa imong kasing-kasing, ipataas na sa Dios. Unsay follow anang humbleness? Blessing ana. Once we humble our life to God, our hearts to God, naadjud na'y panalangin. Amen ba? Naadjud na'y panalangin. Ingon siya, always be patient, bearing one another in love. Amen. Kanang imong katapad, kanang tapi ka pagod na siya. Ina siya nga, bear one another in love. Amen. So, how to respond? How to respond with grace and patience in the midst of trials, in the midst of problem, in the midst of difficulties, mingaw kag in the midst of tribulation. Tribulation na gyud ni akong gibati ba kay gubot na gyud ang tanan. Tudluan ta ni Lord karon. Number 1, control your tongue. Amen ba? Tudluan ta sa Ginoo nga i-control nato atong dila. Ephesians 4:29, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Bot pasabot kaning atong dila dili nato pataka og istorya. Sometimes when you are get hurt, kanang ma-hurt na ta, naay mugawas nga istorya nga dili maayo. Ingon pa sa pastor, ayaw pagdesisyon kung ang imong kasing-kasing naglagot. Tama ba? Tama. Kay nga naman, ang ending ana, pakyas ka. In the midst of difficulties and problems or mistreatment or suffering, gitudloan ta ni Lord nga i-control nato atong dila. But instead, atong ihatag diha sa Dios. Be mindful of your words, choosing to speak with kindness, gentleness, and patience. Avoid responding in anger or frustration. Kanang lagot yun kay ka ba? Nya pa desisyonon pa yun ka. Dili yun ka makahunaw nagmaayo. So, seek to build each others up and speak words of encouragement and peace. Number 2, seek support and accountability. No, in relation to grace and patience in our problems, our difficulties. Number 2, mangita daw tagkauban nga Kristohanon. Timing kayo nga natay small group. Kay kanang atong small group, mauna ang maka-encourage sa tua. Amen? Ampuan ka. Di ba mag-sharing tagon sa inyong problema, tapos mag-inampu ay? Mauna siya, surround yourself with a community of believers. Ayaw pa ngayog advice sa unbeliever. Kaya wala yun ay mahatag good. Only to believers. Kanang ka-AG nimo, diha ka magpa-pray. No? Community of believers who can provide support, encouragement, and accountability. Galatians 6:2 nagaingon, pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong alantuson, kay kining paagihan na tuman ninyo ang sugo ni Kristo. Dilibot pasabot nga ayaw pag-share og prayer request. Dali, tabangan ta ka. Kung unsa may need nimo, tabangan ka namo. Tabangan ka na ampo, tabangan ka na unsa mong mahatag. Unsay gingon sa Ginoo, pag tinabangay ka mo pasan sa alantuson. Therefore, ayaw siya biyae. Mo nang naatay
a care group, naatay small group. One way nga mo grow ta together. Kinsay na small group diri taas kamot. Kinsay walay small group, this is the right time nga maghimo tag small group. We will grow together kung natay small group. Kung wala tay small group, maglisod ta. Pag naay problema nga muhapla gyud sa tong kinabuhi, no, maglisod gyud ta. It's only surrounding with believers. Magunaw na ka kinsa imong duulan. Pero kung naa kay small group, naa ka accountability group, naa kay care group, diha ka mo grow. Amen. Number 3, surrender to the Holy Spirit. Ang atong character, ato yung ihatag diyan sa Ginoo. Amen. Be filled with the Holy Spirit. Once we filled with the Holy Spirit, you are submitting to God. Lord, lisodag yun ani nga akong sitwasyon, Lord, oy. But Lord, in your name, kaya na ko ni. In your presence, kaya na ko ni. With your strength, kaya na ko ni. Say amen. Amen. Kaya na nato, kay kauban nato ang Dios. Number 3, trust in God's sovereignty. Proverbs 3:5, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Buot pasabot, i-cultivate na to atong mindset of surrender. Ayaw ang kuna nga imuha na nga kaya na nimo. It's only the Lord. No? Ihatag na to diya sa Dios. It's a mindset of surrender and reliance to God, knowing that He works all things for the good of those who love Him. Amen? Tanan nahitabo sa atong kinabuhi. Kanang mingon ka nga, lisudaan ni Lord. Oy, ngano nahitabo man ni? Allow God to kanaganing magdominar sa imong kinabuhi. Kay wala ka kabalo, gihimo na aron mo grow ka. In the long run, naagyuday siya purpose aron mahimo kong matured at ubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. So dili ta ako. Kaya lagi nako ni Lord. Ayo, kaya lagi nako ni Lord. Dili na nato kaya kung wala ang Dios. Makaya lang nato ni kung kauban ang Dios. It's a transformed character. Character nga kailangan i-surrender. Character nga ang Dios lang yun ang mag-change. No? Nabiya tay batasan jud ba? Kamo na may batasan nga wala sa kuha. Napod ko'y batasan nga wala sa inyo ha. But it's on the Lord's hand. Atong ihatag ni sa Dios aron mo tubo ta, not physically kay mubo ko, mutaas ko spiritually. Amen. Spiritually, mga lagad ko sa Ginoo. The same thing sa inyo ha. Kitang tanan, mga lagad ta sa Ginoo. Amen ba? Walang iwanan, ha? Walang iwanan. And this is the last. Cultivate a renewed mind. Amen ba? Means that we are called to align our thoughts, our attitudes, and perspective with those of Christ. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Ngano balik-balik man jud ni. It's because we are in this world nga gina-attack ni Satan through social media. Kita tanan natay Facebook. Kita tanan pati atong baby na Facebook na profile pic. Mo nang gigamit sa world, no? The pattern of this world. Mo nang gusto sa Diyos, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and perfect will. Mo nang kita, mo submit lang yun ta atubangan sa Diyos. I-renew atong mind, o unsaon nato pag-renewed sa atong mind. Renewed your mind with the truth. Number 1, renewed your mind with the truth. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meaning that you are i-identify daw nato ang negative thoughts o ang good thoughts. Kabaluman mo ana. Pero kung wala ka na-identify nga good thoughts, kinsay mo pasok sa itong una-una? Our mind is the workshop of devil. So, kailangan nato nga punon nato itong mind sa pulong sa Dios. Amen ba? Punon nato tanan ang atong hunahuna sa pulong sa Dios. Aron dili masudlan og dili maayo, no? So, tapos replace them with God's truth.
Don't you know, makasala ta sa una-una? Di ba? Makasala ka sa una-una ba? Bantay lang yun ka. Wakay gisulti ha, pero imong mind, grabe nagstorya. Bantay lang yun ka. Gikan ba na tanan sa kasing-kasing. Kanang atong ginahuna, nagagikan na siya sa atong kasing-kasing. Deceptive yun atong heart. Munang kaning atong kasing-kasing, ato yun yung isurrender sa Diyos. Second, number 1, renewed your mind with truth. Number 2, guard your mind. Unsaon na to pagbantay sa tunguna-huna. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Everything you do flows from it. Therefore, ang heart nato, our heart is the source of our thoughts. Therefore, kung unsay mo ginahuna, nagagikan siya sa kasing-kasing. Di ba? Nagagikan siya sa kasing-kasing. O kung ang imong emotion nagagikan sa kasing-kasing, imong action nagagikan sa kasing-kasing. Therefore, atong huna-huna, atong bantayan. So, kaya nga naman, kaning atong kasing-kasing kay maluibon. Di ba? Mingong kag higugma nimo ang Dios, taw-taw lain na imong gihigugma. Gihigugma nimo ang social media, gihigugma nimo ang cellphone, gihigugma na wala na giilisan na nimo ang Dios. Maluibon ni atong kasing-kasing. So therefore, bantayan nato atong kasing-kasing aron mabantayan nato atong huna-huna. Means be mindful of what you allow into your mind. Including the social media you consume and the thoughts you are entertained. Filter your input. Kung unsay isulod mo sa imong huna-huna, atong i-filter. Isala nato. Focusing on that which is true. No? Right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Mao na siya. Number 3 is train your mind. Unsaon na to pag-train sa itong una-una? Tanan, focus ta atubangan sa Dios. Atubang huna-hunaon lang yun nimo ang Dios. Every good thing, mao imong i-train sa imong huna-huna. Ayaw pag huna-huna og dautan, kay diha pod mosulod ang kaaway. Ing-ana ba atong kaaway, dali lang kayo siya mosulod. It means that focus on God's blessing, kinsa gipanalanginan sa Dios, kitang tanan gipanalanginan, di ba? Kana mo nang ingon ko sa kong ka-AJ, kanang blessing nga na ata, isulat. Isulat na imong blessing. Tanan answered prayer, isulat, ibutang sa libro, og imo nang balikog basa. Makaingon ka, gitubag na day sa Ginoo akong mga prayer request. Count your blessing, name them one by one. Diba? Kay sa panahon nga Lord, kailangan jud ako ni Lord. Imo biya akong gitubag sa pagampo ngayong ani. Imo nang mahatag sa Ginoo kay gitubag sa Dios ang imong pagampo. Remember, the process of renewing wine requires daily effort. Adlaw-adlaw gyud ta nga maningkamot nga i-renew sa Dios ang atong hunahuna. Amen ba? Reliance on God's grace and the transformation work of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit nga mo work sa atong mind. Dili gyud ta ka work. Kung kita lang atong kaugalingon sa liga nato atong kaugalingon church, atong una-una, dili gyud ni nato makaya. It's only by the power of the Holy Spirit nga ma-change ang atong una-una. Amen. Allowing God to transform our mind. Say amen. Amen. Our character and renewed our perspective. Once we renewed our atong mind, naatay good perspective. Di na ta maghuna-huna og kanang bad. No? Mag-decide ta according sa will ni Lord. Ayaw pag-decide according to your own. Mag-decide ta according sa will ni Lord. Amen ba? Amen. Let's go to conclusion. When we choose to live the way Jesus lived, we embrace a life of sacrificial love, grace, and humility. And it requires a daily surrender. Ingon ko ganina, daily surrender jud ang live the way Jesus lived to the work of the Holy Spirit within us. It is not a one-time event, but a lifelong journey of growth and maturation. Living the way Jesus lived also enable us to navigate through the challenges and trials sa kinabuhi of life with strength and resilience. As we embody forgiveness, patience, and selflessness, we experience deep joy,
peace that surpasses understanding. Amen ba? The way we live, no, like Jesus lived, naa kay kalipay, naa kay kalinaw sa imong kinabuhi, sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing. Our transformed character becomes the witness to profound work of grace in our lives, showcasing the transformative power of the gospel. In living the way Jesus lived, we are not alone. So, the way we live as Jesus lived, we are not alone. Dili ka ikaw lang isa nga nagsuroy-suroy, nag-journey. Jesus walks alongside us. Kauban nato si Jesus, empowering us and transforming us each step of the way. Let us press on with a deep longing to grow in our likeness to our Savior, knowing that as we do, samtang nagahimo ta, nagadala day ta og kanang hope, healing, kayuhan, transformation sa kalibutan nga desperado nagkailangan, desperately need. Amen ba? Ingnay mong kaugalingon, I will live like Jesus lived. Like Jesus lived. And this is our reflection question. What areas of my life still need transformation to align with Jesus' teachings and example? Are there any specific habits, attitudes, or behaviors that hinder my transformation into likeness? How can I work toward overcoming them? Sa atong group discussion unya, pwede ninyo ni agian. And we will answer this faithfully and honestly. Kay nakabalo ang Dios unsay naa sa atong sulod ug sa inyong mga sulod nga kasing-kasing. Amen ba? Amen. Sige, manindog ta. Let us pray. Duko na to tong ulo for closing prayer. Father God in heaven, we come before you in awe and gratitude. And we thank you, Lord, for the reminder that true character transformation is not something we can achieve on our own, but it is a work of your grace and power within us. We recognize that it is your Holy Spirit who empower us to reflect the character of Jesus in our lives. Lord, we surrender ourselves to your transforming work. We lay down our desires, we lay down our will, and we ask that you mold us, shape us, and refine us into vessels of your love, mercy, and grace. Help us to walk in the footsteps of Jesus, imitating his humility, his selflessness, and his unwavering commitment to your will. We acknowledge that this character transformation is a lifelong journey. And Lord, we will submit ourselves to your hand and continue to work in our lives, knowing that it is your desire to conform us into the image of your Son, Jesus. We love you and we honor you this day. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Shall we give God a clap offering? Amen. To God be the glory. You may be seated.